Ako si Arceli Armero, punong barangay sa Cabalawan. Ako si Jonas Otones, ang punong barangay sa Pansoy. Ako si Rex Bacayo Jr., ang punong barangay sa Lubuk. Ako si Joan Valdez Pinyusa, ang punong barangay sa barangay ng Husan. Ako si Winnie Arnado, ang inahan sa barangay Ampungol. Ang barangay Cabalawan, naila sa Maabi-Abihon ug Makugihan. Ang barangay Pansoy, nailausab sa Malipayon o Magtikon. Kaming mga taga-barangay Lubuk, naila nga dalaygon ug mapausan. Kami diri sa barangay ng Husan, Ilado, nga puno sa pagmaya ug kasadya. Kami diri sa barangay Ampungol na ila usab sa hugot nga pagtuo ug pag-ampo. Dali ko sa siyata ang mensahe nga akong ikay. Pinaagi sa pagsayaw o pasalamat. Contingent number 1, gikan sa Barangay Cabalawan, Pansoy, Ampungol, Lubo ug Nanghusan. Ania, ang tribo Malaumon. Magagagahang sa tanan, kami nangamuyo o subling nagpangayo, na imo kinibunyagan ng maong bata sa atubangan, timaan sa panagsugod ng kinabuhing Kristyanismo, imo usab na igiya ng kinikanan sa maong bata, kay sila mismo ang pagsugod sa pag-amuma o pagtugi, ngadto sa dalan nga kalambuan o kinabuhing kalampusan. Amen.
We would like to acknowledge the Sangguniang Kabataan of Sogod, headed by Honorable Philine Isabel Pasaol, PNP Representative, Police Lieutenant Colonel Cap